supporter bagangi. Wow. Donc nga muta fulinga lelo na kilelo na internet a pesinga makamli banda na sui bateau bana ngose Gabriel Chamolin Aigle. C'est ça bangote. Te bangote et na fana na plateau ya mbanga. Na fana plateau répondre nga fini. Tout est parce que maman biso tout beke d'abord so fini presque bamba ya fini yo. O fini okuna EKI. Nga na ya bongo soki bango so ba bina gabi nga na répondre ba no répondre nga te. So lo na fula mpana. Wow. Obi kena bato be ba internet ndenga ba film bo sérieux ba garçon bo sérieux mais le ba pas fuka ba comprendre ko ba comprendre que internet bo nzambe zate bo sango ezate. Wow. Ata fona pa mo we. Ya ti papa bo ba no samba. Suna yebe ko se samba beti so ngana yete. Parce que comme ba ko pek sanga biloko. Nga pe na yeba ko poser. On va très impoli. Yo, ça très impoli. Ouais, on a mal éduqué. Ce que la personne a bien la ligne, tu quand même pour sa spécialité. On va s'en aller dans tableau, ni mort pour la bêtise. Ah, vraiment. Wow. Na no répondre ba monter. Eh, ce que tu vas ba luka succès pas Gabriel, son nom fou la pas bango. Comment mi le ba prince. Oh. Wow. Il était comment? Il était comment là-bas? Il était comment? Il était comment là-bas? Néné pleurant. Wow. On va dire que petit néné mo moye azo finga parce que yo ebinga te. Na loba kambo. Aboyo balé kana vrai. Ngana loba zuto kutana na néné to bunda. Comprendre? Oui, on va loba to bunda. On va ngala mo loba la vérité. Wow. Ngana banga mutu te. Na respecta ka ba yo l'état, to respecter na bato batala ka biso. Te to ka famille. Lion bino ba même ça na rebelle. Plus que Lion. Ngana sa ngana ko ba kunda bitu. On respecte idole na hote. Wow. Idole na yo mais na lobby. Ozo samsala. Nene la lobby kasho mlangeza te nene. Na lobby na obanga te ngana ko ba sanga sa. Wow. Bonjour, bonsoir, internaute, tout ici émission et comme émission questions-réponses. Émission questions-réponses au Tonoya Melabino désormais. La chaîne Abino Renate et Foku TV, au Tonoya même deux personnes na plateau. Au Bano Loba na ba vérité. Ma benini au Yamona, Minga Boema, Blamouni au Yamona Mingabo. Nous en a plateau, nous débattre na bango. C'est que vraiment, merci, Naba Internaute, émission à Sikayamoye, la chaîne Abino Renate et Foku, où on a toujours présenté la humble serviteur Nabino Prince Luamba, où on peut s'en combo ya Paulé Mukendi ya presse, na zana pour na kosel Abino Musala, Ndenge, Bingaka, na Zela, ya Etando Nabino. Merci. Na plateau nanga awa, na zana deux personnes au Bazaba, concert nangai, tous abongona. Carmel Odia, la fille à papa, Nazabongo Pé, Nene Botaï, Lissou, Nicolas Lissou. Oyo vraiment tu reçois tant ya kosola na bango ya ko débattre na bango ba vérité faut bima awa. Ah mais la question réponse et l'or bomba ezate. Ah penda faut ba beta biloko pour ba supporters baganga. Vraiment oh. Merci nous allons gratter à remercier babi bébé Chico mannequin à Château Rouge. Bébé Chico mannequin ya Château Rouge katelanga bango ba vida kala. Pe na atila bondo tokoyama ba le grand couturier atila bondo tokoyama le grand couturier. Pe merci na bébé ya babi mazolo et ngambeti na poche motema bato yu masamba la grande dame. Merci vraiment toza awa ndena ba toza na Carmel Odia toza bon pena nene botaye lisu likola lisu. Vraiment bonjour Carmel. Bonjour Prince. Vraiment tokabola micro bonjour nene botaye lisu likolo ya lisu. Bonjour. Bonjour Prince Bamba. Vous vous sentez? Qui me zanzamba sarandi dans sola. Ok. Tout le monde est bien dans le plateau, tout le monde est bien monsieur les cas oyo botaye ming yabane ko take vraiment côté à Carmel Odia no take vraiment bango pe kuna bando loba ba répondre été pour ba foulaye. Ngaloba la vérité. Bando répondre que ba répondre été pour ba foulaye. Mais les bazan na plateau awa vraiment question nanga eza vraiment na otaki mbamo ipa Carmel Odia par rapport ya nene botaye vraiment koya na ye na monde na bino ya chronique comme chroniqueuse vraiment et ça non neni
est-ce que bon ça musala toi baby ça musala? Voilà, principalement maman na vana banda fona pesa bato batala biso ba mboto ba lingara biso ya Sena Belanga Mosa TIS ya chérie je t'aime beaucoup Fanny Belanga Master chérie ya Bijou Belanga maman ya Kevin Belanga Stéphie Belanga ma copine préférée babi famille Belanga Molumba je te salue Chancel Mbemba 2010 l'homme de Kinga Kati Mtatika balana de défaut batutu balinga junior bongo réunion opel et tout précieux sa trésor ya balinga qui est trop vieux nanga océa dialo maya munene liboso na mai na sima na mai wana voma yanga moko mon vieux de moi océa balobi l'ami selon mon cœur papa Louis Vuitton elle qui a l'os famille qui a mon je te salue batunia so voilà question no lobi que soki nene ayeko bakisa desi pala nga nene ayeko bakisa un plus mais ya ba problème kaka parce que boyebi kaka zakani muto ba problème yo yebi makambo wana tout voilà arosaka le coloral wa yana mais yana dana bendeli kamba tumba tumba ok voilà pour na bendela ko yana ye akoki ko bakisa mo eloko moko ya bien mais eza ebele makasti po ye vraiment photocopie yana ye pour déjà na internet oziki sana ye nantimite ena mai ayesu ko bakisa fe mo bo supo mo kilongo zikisa mais voilà c'est ça c'est ayeka ko baby ça ayenda bona nabi azawati nesa mnonga banga nzamna respecta ka balwa leta na lo ba juste ka ba vérité azawa ayende suko ye vraiment omoni eloko babengo nini volcan isalame na Goma nene vimande yena wa vimande suko zikisa parce que azalo kwa sœur na ye voilà yo baksaka yango wana boyo kasi na ayo akomi ma pasteur ayo te biso to tsama mo sala na YouTube pona YouTube ay pasteur sala te to mo te pasteur Denis akomi ne pasteur YouTube bon nene o seka ça aza ma sœur to aza mama prophétesse to mama nene ayo kimia ene ko te kimete suko bakisa su moto wana voilà c'est ça. OK merci tozo continuer nene bota yeli sur gali sur Landi Carmel Odia na mamba lobby que oyeka kaulandi lokolo ya na yo Gabriel c'est oyeno ko buma moto te ko boki maite mais oyendika ko pelisa moto c'est oyeka na lora sikate oyeka ko pelisa moto oyeka na tumba en prince lomba merci na profiter na pesa pe batumbote mbala mo poto zo démarrer na pesa mbote na la famille de Nene Botayi la famille de Nene Botayi ba place na so boza ba bolinga Nene Botayi bambote na bilo bambote na force tranquille Fatou miracle ba miracle il y a des moments même où mais là merci prince lomba nalandi réponse à Carmen mais Carmen a cause Kosi vraiment bato bota la biso na ifoku na Renate ifoku TV Carmen vraiment Kosi na eko bakisa faut que la vérité comme on a eko bakisa oui naza muta show na oboyate mais na eko bakisa parce que ngala coutume non internet déjà bino fona en général to comme appelle on na part na yo hein bo fingaka bo yelaka mais bato to bolanda Nene Botayi na émission bo bomba ma mutu ezali na loba vérité na pas mourir na chamura mais na finga mutu so quand même ndimanga ta muke attaque côté chaud azana raison mais côté ma finga après ça ta raison pour moi changer mais pour moi la finga mais bango ne ba finga c'est bon ma finga quand même Odia te omoni kota lobby ala ngapi la finga te ngaza vérité nga tumba na bote longo ya na iti nga na juste ka ko ba vérité parce que l'internet mebi bato ba mankaka oui bango bien bobi bato ba déborder o ke mto finga na ba parent na yo so comprendre mais nga ta bozo singa be mission na so bo mona na tiko finga parent mtote bo mona na tiko finga mtu na façon mo boete nga na loba kana ko ba ke prince no mona na lobby ko ba ke prince obi ke le na mono changer basket c'est une sûreté vous comprendre voilà ça ba tumsu pende na loba na ba mais mtu so mona pour lui mais nzamba za bolingo bato ba comprendre nga comprendre que oje fingate ngana bo solo na internet ngana ministre de défense ngana tumba ngana lobaka juste ba vérité ça veut dire que na ngalo ba vérité mo boya te que so mais au fait nda kuno bité mona fingi ngate to pecha fingi ngate ma bina ka juste vérité mo boye yango fo sala kina salon père pour lobby na biso to ebité na koko nyur via mutote vous comprendre na koko finga muto ba dimension mo boye te lobby na ngona ebité ngana ngana protéger nzela bananga mabe biso to sala ono lingate la tala mo na to bananga ça veut dire na bongsa déjà nzela ya okina bananga so na lo bana mutu no yeba façon ni no lobani na koko finga mutu ba façon monter na nuri non na sens on na ko expliquer nga finga te na lobaka juste ba vérité ba jouer ba yebi za do kaza de ba mo no loba Jonathan Bolinga yebi Junior Kabanango ko meilleur buteur Oscar Marite le jeune millionnaire la famille Lizo Niente so ba yebi ba Lisa ba yebi ya Maurice Kakatu mama ba Keren Boyo ça veut dire qu'il y a sœur na Mireille capable va yebi maman no loba Soraya et sœur na Scola mianda na États-Unis nga na sam to ba vérité nga na finga te nga na mo na ba mama ba mama château rouge nga na za mwana bango comprendre ba tutu ba binde nga na solola na zaka respect na bato voilà na ba vérité na finga te bo so ba mission na ngatu na temela ne ba to ba finga ka na loba ne ba vérité nga na loba ngonza bali kona banga mutu na banga na mutu mo onga mo na santa ke na bike na finga emezaka na l'époque
o comprendre na lo bango na parquet so finga te te bona sana ba bilongo simba ça au kima te parquet na finga na o monte que na be ya gabi ku tu ba bi se ba kanisa Carmel ya gabi aboya bi Carmel na finga ngati ce qu'on a finga na tinani muto asata ko finga nga muto asata ko kanisa nga parce que na finga te so ba kanisa nga ba hotel loko ninga na sali ba juge na bazaba zo bate o comprendre voilà c'est ça on a ko lo ba ngwana c'est bon vraiment pendant que le lombango Carmel Odia tant beauté ayaki arrive vraiment à nos taquer en autre côté ça fait bino bino tout en autre côté ça bino ya bando taquer pour te dire la fête na yeba kete obi kenga na oyeba rena nene jour matanga ya Diane en tout cas le kuta mabete nzamba liko na itika la oyebelo omoka na oyoka leke gabi mo on a fini biso leke na zansko defu na sana ngora na komotela kutu mikolo ngana za soba na tena ngai mission ngana kena ke oyo so etiko leka na simitali ngate sko leke gabi okaka leke gabi finga biso leke gabi na yeba te jour na yeba nzamba liko na tapi o mutonga finga to solo ne bien bonde ndino zo bobote na matanga Diane na kasavu kuna parce que n'est pas venu biso nani producteur voilà voilà vous comprendre comment on appelle muto muso babi l'apparence trompe vous comprendre muto neza muto ba jijanga yanga na isa batamono te des fois caméra na zaka lion mais na sima caméra na zonga caméra c'est na tantu wana open na nene bote ya simba YouTube pour le moment là nene bote ya daki penda tout le temps na YouTube oyo roté malikamba Gabriel ya zawa na futa na ye mutila oye bete ko yeba ne long na lo ba vérité na lo ba na mabete ye longi bo asa sa présente tout na yebiso ye longi vraiment ne bo sakinde jour ya matanga dia oui ye longi wa manzambe il matanga dia ni kono koko sa tension na mona pebino na mona pebino oui sina ko bo sa te deuxième pete o mona na awa o comprendre te ya ko mona ma rena na nene boye tuna bo sanité nzamba likolo na nani oyo nene ya te nani o na chaîne nani auto ça là siko Renate Renate c'est la première fois na mona bombalé fara boze jourwana non ba vite non ba bête na le ma bête ndenga logique c'est à vie vérité hein OK merci on a cosité quand des pas le binga za plateau il est pas dans le plateau oui et arrive à oyoka mutu maintenant on a été attends ota la pète ota oyoka te ndenga ba bête ko ngoke non ndia oyoka mutu maintenant on a été son la région de Carmen oui na pese non raison place na bike a tikala ko kuta na fara te mais ce qui koyoka yoka parce que natala batindelanga élément moko Carmen ne mission batindelinga ve moi benga na Belgique ve toto na peso bambote nene Carmen o de bengi mbwa fingi yo abengi mbwa nga ba finga mbwa kanga na yo ngabi ana ebite vie tindelanga lia ve toto zuilie atindelinga natalika na sisa pete po nazana ponget na babutu na ga patimo Carmen abi ya gabi lo bana mbwa na yo ya gabi kanga mbwa na yo kanga mbwa no stadi ayeba ki kenene moko azame ko mona yebye ndeza ki te atala ki te kotala kutu te kati te alobe lo mo lo kalobi alobi vrai à cosité on va le kalobi te la kati te pardon alobi vrai ngasi ko na yeba te kutu azapele ki gabi o ba petit ba ndo ba ke petit gabi mo boy o comprendre ya ko ba ke le ka gabi te faut ba vérité yeba te kazale ki gabi propre ba ndo ba ke petit ya gabi oui na sala mission wa ya gabi kanga mbwana yo tambwa na ye c'est ça ça veut dire que na yeba te kazale ki gabi pour ba tout finga so ba tatu ebi bango malgré ko mais ngamo na gabi to solo la mais ba mission no ndo tala te na lebi na o marché ba moto ngata o kiti na lo balote ngata la ça passe pour notre émission ba le ko ko masa na bele ba reprocha nga babi il faut tala rapport rapper ba idée ngala za raso na leki na o finga nga o kumisa nga na zala ka ndene nga ba tuni ba benga nga la téléphone ba retomber na nga na malamu na ma beso ba benga na ibande ni so na ba et ça YouTube on YouTube église ça oh so matumba ki biso to tumba mais et ça le moi pas c'est malgré ba crash tu yo sala contre bango mais atikala otala hotel nga sala ba crash contre bango te ça dit to sala na kinde na ça clair so que ça la mutu oyo a créé kaka leke za Carmen faut na ba vérité quand pour moi que ka eloko na lobiti ya gabi kangambo na yo fait cop eloko Carmen na loba mais reste toi ti o atikali to sala na ba crash c'est à dire na ba crash to sala na nena la kata la muka e provoquer mutu et bandi apanga na sali retour pour mutaza moi sa mutu azati donc koloba ke na makamkama na lobi na loba ke o akosu pa non et arrive ko yo kaka mutu mais au monde a été ndenga lobi oui na clair et ako sa to mona na joie matanga diana et puis to monani na ndepe comment a to kuta sur la base to ko mona deuxième fois donc c'est ça ngai be mission ko tala na tala kas peut-être ngamu sana zwa bato bayebi bayebi ke nene na likambo yo po batindela nga batute fona za clair batindela mimi ka utampanzina ba na clair bato balana lo nene botai na il faut que Renate TV bo comprendre nene botai mambolo au fond na boka nene ba fingi okuna te talaka batu bon na kokota bien na talaka le roni ko répondre cela monela on peut sens na bête na peka vraiment merci tous autres côté monsieur merci na masalanga babi Dubai Turquie kamite na ya wana babi bongo
Yannick American, Nathalie Bonpé sous Gaël, le vrai Mokino, Gaël, vrai Joe, le vrai Mokino. Vraiment merci, Tozo continuer émission Nabiso Toza Bonna Carmel Odia, P na Nene Boutaye. Basolo Banara vérité, c'est vrai que désormais pour jouer émission Kaka Narina il faut que nous a toujours présenté dans humble serviteur de nos princes Luamba émission question-réponse. Boutaye Carmel plutôt tant Boutaye et comme dans moment Boboagi non té succès YouTube ya passe à potan na ngoye moko botika ko fula été pour succès ya YouTube eza passe. Bon ça ndi on a bon point t'as besoin fula. Non ngani ti lokuto betenga iba bato yeba ke même maintenant ndolo bila mamba coquette na skala iba coquette te. Bon. Ngana ko iba coquette na pas la patronne la mignonne et belle vie. Na la bureau boende na mona na yeba kutu to betaka ma solo to seka. Toto betaka ma solo be va yo za boeni ni. Na lingi te tika mamba bato maboke bo a opesa nga conseil. Coquette sala nini yo yebi ko na binesi mami na loba na yebi na ngapi muto. To ndi yo na vanda na. Et mo ka ya telinga banzo seka mama bisinga ngande coquette to nzo seka na zuku na mère ko la no marambele kana na YouTube te. Vous comprendre? Ça veut dire que nino lobelo omoro a okimisanga maili mona nina loba. Tenga na lobelo ta. Zera. Succès za passe ya YouTube. Non, zera nina lobelo place ngo. Na za question ya succès te mutabima na ndenge na ye. Vous comprendre mutu za na makamuno ya samba fine na ye. Tande c'est pas ça na pesa tam supa na ngamoko. Na pena ba camarade na nga na batu pe biso ba bima pe ebele liboso na nga. Momo ke lona comment comprendre que nga pe na batu ngo balinga nga ba za pe bele. Na fongola chaîne nga zo tangu tembele te matama mo rapide et YouTube pe là comment futa. Ça veut dire que na makambu na nga. Succès na mutu aje bele ko na ye. Comprendre? Mutu na mutu ko diembela na makamu mutu ko ke na makamu na ye. Nga na mandenge na nga ona sali ke pona ko malelo star. Mais mo ye pe na ya pe ne loko na ye moko boy. Essaye ko linga kabla succès na mutu. Te tout n'est pas dans azawana olinga te nga répondre nga bobara succès à YouTube ya pasi ba ko bende ete metanse yo pe no zape boy o diembela ba ko mu nga diembela mutute nga na frère soldat nga diembela mutute nga na bunda bitumba 40 45 nga diembela mutute nga na diembela mutute nga na frère soldat nga na vma ba benga elombe Carmen et Odia ça veut dire nga bunda bitumba nga mo ka 50 000 personnes au gagnango parce que na za frère nga diembela mutute nga bima na ndenge na mutabi misa nga frère ya kim na bima na bandenge nga parce que na za fanatique héritier watana be goga la pulga sko ba ta porte ba ndol nga na no défendre ma mérité ba tu mo donc ba yebi a fait mon garçon de luxe ka ces apéra au diembela diembela oh mérité sur le diembela pour ndona papa na mutabi misi ngolo ba héritier yo lo mérité to yo lo ba l'internet pour na combo ngana ba artiste de Paris ba papa ba la maman L'Oréal trésor bomboka ouais ngana bimina ma mérité frère Kim ta misinga men internet na mutu na diembelité ngana za kwa sodo nga buni bitumba 40 45 ans ça veut dire que ngana lo ba ka ba zete na biso papa na be mission ngana lo ba ngai na za consciente na vie nga na finga mutu moko ono ba ta musu nzambe lisumu nga mo na bike na finga na nga ba Isaac à l'époque ba guerre moko kitoko nga lo bango a pas professeur ngana na mutu na cracher là ma vérité vous comprendre voilà c'est ça répondre déjà na répondre de réponse sur la PC c'est bon Nene Boutaye et nous solo passe succès za passe bunda nango ozela ba benda wata me ba bendo te succès za passe bunda nango. Merci Prince Luamba pour la question na yo fona za clair Carmen na za plateau ndeto bike to banga na tete to sola Carmen afana na émission te na plateau lobake Nene Boutaye ndai wana luka succès poto fula été na za clair na ndolanda pe bat bando tindelanga na kuta na émission Carmen ta fanda lobake to fula été apota na ndenge na ye na za clair so ka bando ko bona cc en 3 na ebité mais comme on est na plateau bo atanga ko ngala baki bo fula ngata ebité bato ba banda ko lobake azo finga biso po adiembela na succès na biso na ngana yo na bato bolanda biso ba yebi parce que dans le début Nene Boutaye de pas bato tout balandanga alors pour te dire que mutu nyonso ayaka ka te po diembela mutu parce que ngane na yabo na internet to na ye na za clair pe mukile yebi na ye na se poser premièrement parce que na grande sœur za aigle azala déjà star ya tongo ya CD ya cassette sotant yo fando banga ke ngana lo ba pona diembelo c'est que yo succès no ele ka gabi ponga dana na star oh lolo so na ye na fando lelo fanti kombo la na poto oh lelo la femme de Nene Boutaye ba mi bangé batumba love basangani c'est pour na Gabriel alors na ye internet pour na créer mutu problème so lobby na zongisi so na ko ba kozong sana bande ko na ba bité so to zong set au foulé donc ça dit ata ba répondre ngate ata pe ba répondre ngana na foule manaza on za lelo parce que Gabriel Chan le aigle za on so ba répondre ngapete moto na pese ka makam
na fula mpeka oyo ande nino yaki oyeka na bakomba batu balé tout ça te naza clair na bakomba batu te na ya lelo to sali na plateau nango alotanga ça c'est là oh mais oui oh zela te poser une question na ya lelo lobi to sala analyse écoute ma makambu ya ba comment ya ba da Costa ou ezala ki base ya gabia ya mbinga to sala analyse leki tango analyse leki ba finga batu boyebi ba che plateau ba che ni direct ba mando finga gabi tango so ba fingi ya gabi so fona yo po bi mateke no tanga ba kombo na ba fula nga fa na fana non c'est ça bateau ba banga bango bateau ba ba makam na c'est nga siko non seulement pour la caméra na fonctionne à bongo so lobi no bano lobi mabe yango na la deux personnes na répondre bango et leki e fandi so lo na kilelo muto tumula ngate muto créer un problème te ça na leki na TV pour na lobi na muto non on ne parle pas que muto aluka die mais ça ba te sadi asa le miso bataille comme Prince Luamba asa le miso bataille comme paparazzi asa la bataille comme paparazzi on ne ba dia aluka ba fula est-ce qu'on a so tenga comme Gabi ndena ina répondre ah lelo mtatanga ne comme Gabi na ndenga mabete ya malamu oui parce que asta ya mabete asa ngana répondre muto on ne ba ke muto odiembela non na ndo diembela po mtafula ngate po déjà mto fula ngaza oyebi ngana na sentir ba star so ki na yeki pe na ngambo ngana te ifoku na bibo ando kota na ba film na beta makambo ngepena kota taka nga fonctionnaire lo na bude bango ya taka na fonctionnaire na Renate na Gabi lo na bude bango te mais na bosser vie parce que son na belle on na Gabi na basaki na sima depuis kala mais na yebana mais zaka boulot na temps et lo on surtout force attendre son na yé na temps parce que ta temps nga ngo donc nga muta fulinga lelo na kilelo na internet a pesinga makambo libanda na sui bateau bana ngo c'est Gabriel Chanolin Aigle c'est ça bango te et na fana na plateau ya mama na fana plateau répondre na fini tout hein parce que maman biso tout beke d'abord so fini presque lamba ya fini yo o fini okuna okuna ekei ngana ya bongo soki bango so ba bina Gabi ngana na répondre ba no répondre ngate so lo na fula mpana na bakomo na bango te na bakomo banani comment répondre bango te na no répondre bango te eh so ko bango ba luka site pa Gabriel so ngana na fula pa bango o mami olo ba prince oh ngam ta fuli ya Gabriel ba tutu ba ebi to sabo ba to ba silika ba tutu ba yebi ke Gabriel Chanolin a fulinga mais présent la bien sobe le veut dire na piombote abengi ma Gabi abi o Gabi moi na muto chauffeur déjà que côté kuna ndeni asikele Gabi ya Gabi te chauffeur mtu na ndinga bien na matanga bien na pe aussi to kutana prise beninga pembe amona so mtu mo finga nga mama bien tabinga ali na mona na biloko te lo ba mama ndo ba me confiance prise ye dinga finga tout tu vois on comprend ye binga dans son émission son na nota ba combat batu pour te dire que na fi force en reconnaissance exemple tout le monde ko ya TV ba biso yebi studio ta matinete ya na yebi eta et na yebi no keno apité nga bana ko tanga ba kombo na sans abongo pa bana ozaki te ma otangi comme c'était na otanga na ndenga bien parce que na tala bango lobi na ndenga bongo mutu ma ki sa émission atanga ba kombo na biso po afula parce que le on a kata oniat atama kamba bien na tanga suba kombo te nga na nene botaite nga kota weste to na kota ria te ame comment. Ok, merci. Toujours côté émission. Nene Botaye, vraiment, tout le monde est allé sur la question-réponse, vraiment par rapport à comportement. Dengue au monara Carmel pendant monara yo, ma beni monara yo, bolang monara panayo. Nene Botaye, Tozana Carmel Odia Awa, Nene Botaye, donc mon la Carmel, malgré vous vivre ensemble été, vous staffer ensemble été, par rapport à Ndengo mon la cahier, se reprocherait na nini. Merci. Boli mi sapo na voix tant on loba et mon dieu pas faire na plateau te okolo on appelle Carmel lelo lobo tenga mtu mususu eza muto déjà na mutema na yebake oyo azala boy non loba ne pe na plateau entre na za clair tant ngai na banana kolanda odia te na ndamuna ka zepa za parmi bato ba finga fona za clair bande ko bolanda nga ka vient nga na chocho aza fana Carmen ablanga nene la fait finga bato te kotaka talaka be mission no comprendre que agangaka mafinga ka tenga bite ngaba na boya kango na bite na bite ya chocho ngana otana ngate ya finga batabite o comprendre je nene kendaka wana zo benga fanfare te vena ngai chocho wana obenga Carmel fanfare pona webi merci pour singa na rappel fanfare pa ngate vena ngai ya finga batabite mutatali sanga na zo tan oyeba Carmel katine non seulement boy c'est vrai faut la vérité vena nga Jojo na Bruxelles aza fana Carmel numéro 1 donc on comprend que mon neto sangani boy na ba porte pe batum susu bazana bato pe wolinga mani ya mutu muso afinga batu peut-être batu basepela penda finga batu et ça bongo mutu muso ba ganga mais batu basepela ne bongo mutu muso ba na bible batu basepela ne selon bible vous comprenez viens native mata sanga Carmel kota kaza fan ya Carmel à 100% dia ko sala no mota Carmel lokuta mabete azande ko fana plateau tant na ki ko ta l'émission ya liboso mi balé na comprendre te la fait finga batu te afinga batu te a ganga a grimace Carmel soit grimace rande so il ebito bi o naza boy
le bibo ozole ba soda melo côté ozele ba gagner la souka ala bakali kama ya kambu et l'euro pero bimate matanga kombo non le bako no tanga kombo veut dire no tanga kombo tipe na souka kamela tanga kombo te na comprendre bien ozaka indusa mona mai apa mo cha mo na connait c'est bon mon fingate donc na ça clair na apprécier musana mais va musuba ebsa ngape nene bote kotala ada lokaneti idole dans le style pe à Carmel Odi à likolo pe batumi pe lo balanga bon ndeti pe ko ndongo zolo baboye moi qui Carmel Odi za yo problème te ngai na za égoïste te on comprend le lwamba nganzi mamutu na musane ila ona obina onzi matepa fandi yo ebina sola note oyebina lo ba pa mo ebele pona ye donc c'est-à-dire ya malamu ndeto kozwa pas tout mais ngai malamu na kozwa ya mabende na kozwa te parce que mabende o mokile ko ba mabe nga ko linga te na bebisa musana nga na bato ba minga na internet mais malamu na kozwa na za clair tant on a zo ki tena so na bike mabe na mona pa quand même pas ganga na rolo bango te po agwanga na plateau po eza caméra mais peut-être en dehors à part caméra enfin na normal na solo li donc ça déjà façon na hier retourner son nom c'était Carmen ko ganga suite eza mabe tenga bi par rapport à style par rapport à moi idée yo po ozwango pe en tout cas ça va et ça c'est bon travail kitoko ozo ko pas question nanga obini kozwa par rapport à Carmel Odia kota la yo pe ce pe va observer vraiment la pe moi qui Carmel Odia na kat na yo na bato batala ngamba mona ngona kat eza mabete eza musalati eza mabete soki na donke pe eza mabete ya logique on a bi ngaka eloko mabende na zorate nga etanga mi malamba to ko apprécier na kozwa atobeti to on eloko nga nde ba cham na to ina yibi ngo nzini poza ya malamba mais mabende na kozwa te OK c'est bon merci bato ta la biso to ki nene botema malobi par yo pe moi reproche malgré vous fréquentez vous ça vraiment ba vie ensemble té mais moi comme on a capé kotala na musika tout ça ndingo mona ninga kendelaka ba reproche no ça la pana te loko so ngamna ça reproche pour les api pana non ça reproche ni pour asala non pour ça l'émission comme on enda ça l'émission de na komo holandais alo ba peka lwanga ngako tuna komo okita papa yebika na ba fan na père yebika ndi ba hotel siko menga ezate si la nyoso te et si la nyoso te parce que loko tuna ko reprocher yangwana mais no reproche on deni yemo ka oh il était comment là-bas il était bonne colonna comme là on se comprend beta biloko là beta biloko beta te na batena nenga logique na bende lo ya na tumba ya kabi on comprendre quand le besoin biloko mo ya malamu internet am to ko ene sangwa zate obi kana bato be ba internet ndenga ba film bo sérieux ba garçon mo bo sérieux mais le bon ba pas fuka ba komba ko ba comprendre que internet bon nzambe zate bo sangwa zate ça veut dire que toi tombo kana ba façon tout mais toi songa ba sima caméra na ba vie pour faire na biso tout ça la ba internet cité on comprendre voilà na sens wana peu le ko na reprocher yango na zanango te na loba ngonga la banga nzambe na banga nzambe na respecta ba loleka na loba kango pour ba bike o petit nene mo moye azo finga parce que yo ebinga te na loba kango aboyo ba leka na vrai ngana loba zuto kutana na nene to bunda comprendre on loba to bunda o ngana loba la vérité te po mo ba makambo so bongo yo obingela ngabula ko bunda ngana to sabo jibo kutana kana na lobi so kena na ma be pa mo so tonga to kene pa mabe te tonga to bunda pe kasi chasi to kena na malamu yo to kena malamu kena bunda kama to batiki ba kamera ko matanga bayeli pe ça veut dire que ngana banga mutu te o ko na respecta ka ba yo l'état to respecter na bato batala ka biso te to ka fami lion bino ba na kusana ka plus que lion ngana za ngaba ko ba bitu banga beleli saloba on respecte idole na hotel na respecte idole na so ke sala ki ko na tanga diani e ka sala ki problème na ko tunda na ye oh bonga na wala e Carmen na tanga kitoko na loba ki on se kutene na bunda na ye na zabi kota kota te na bien c'est que comment ba comme ke ya na yo plus tomboki bazo ko tam funya yo pour la faute to boy to na ngala chance ko sola la ngabien so sola la ngabien te pa na matanga ne to ngato benga to bunda makasi na mutu te ya na respecta ba lo l'état na respecta ba bato batala biso na respecta pe belle famille nanga ça veut dire que so ba belle famille ngaso na respecta ka nzambe na l'état na ba benga ngasi ko na kena na ba relation ba tipa ka ba on respecte idole na yo idole na yo mais na lobi on nene na lobi kasho mulangeza te nene na lobi na ba tenga na ko ba sanga sa
Il donne. Ngana carte internet ngana muto banga te. Internet. Namona ngata. Internet. Namoni te. Bofula été. Tanga bafula ngata tuna pusa batu ngana internet na pusa batu. Bafula ngate. Ngana muto ngobanga. Na mamoke. Na internet ngana muto ngobanga. Ngana muto fula ngaba batu. Pema na ute panzambi. Chanle aigle. Michael Jackson. Ata yana sala lo bobe yo batu na sa ya no pe koko ede. Abana iko moni jour na bana yi. On va répondre tanga mabe. Toto bemba na neka so de kana matanga dena kana ngalo kolo. Parce que ngata biso na ngoza. Ngoza vrai loko. Tonato bunda kitoko. Fonga créer besti. Ndabela créer besti. Voilà. Oh beza tonato bunda kitoko quand même. On met dans zaki na somo yaki na préparation là no komi. Tanga na yebe ko ngana matanga na batembe. Tokene na ore mame. Ngana na matanga na batembe. Kitoko bakabwe biso. Ngana banda ko matanga na nde ya tembe. Sona na bage mutu. Si vous savez maman za na kati. On doit taler là. Na nota le ici. Na yaki yango ya moya na tembega yo moko pa bato ta Carmel moko na zo finga bato na yo moko zoya matanga na bi oui pour ba na ke so ke mo leke gabi so pe mwana ngai be kuno leke te petit petit wana na ke so le so ko ni ko na internet biso na pilote aka ko no idon nga na ntime yana yo mal Carmel nga ko o tolo bango tout à l'heure Carmel nga lo bien moti yo bike au travail ka ya Oh, nene kama mama na oreti na lo oza idolanga yo ndimia de Carmen quand on escale la fille papa ngala bi dole ya gabi ngana botoli ya gabi ona tumba ya na vu na idole nous voulons l'époque de Carmen quand la fille papa li ko ngama kango zaki ya mal c'est bon pardon oh nene na mona tenene na mona tenene na mona te chose ka pok na bien no mona tenene et suis yo et suis hein il était comment là-bas Nene pleura Nene pleura comme la vérité il était bon collé là comme la nena pleura les kagabi tumba non ya babi kwa situation so continue na otema na okende na otema na okende presque na ebisa ko loko sala ko ngalinga ba bêtise ote o comprendre tango vote na loba na yo na pexe ko makambo olinga ko sakisa na blola binote na loba na yo ko meki na otema na okende boni boy ko boni le bande la bande ba bien ya na vresta nga balukanga ngana star nga mana zabo na star kuna yeba ki bokosa za mbasuka wasa za mbasuka pe za male dike obi kana kanda nene na ko seksa bango nyonso obi bilonga ya kala ngo Kamela kilelo wala na kala ya lelo te na pesa kala lelo remise reprise oyena ye Nene pleura, il était comment? Il était bonne colère comme la solo, ma belle Nene pleura. Pardon? Ya, pourquoi ça le baiser Nzambe? Mais quand ça mal éduqué, franchement quand ça la seule côté. Vous comprenez? Pour la côté ma semaine qui. Ngana fara boy pona na ala no manquer ngana ba muso soroba. Aso manquer ote. Oui, nena comme manquer nga. Ah manquer ote. Oh. On manquer. Obi so ekana bi loko ko. Manquer yo yana nga. Kwa shoma na usala ngoto okay. Ngana manquer na kanda na ko ba sanko obi ke ngana nga sansa batutu. Eso sangisi a contre bato sangsanga na personne de la. So kinga na komi ko so kinga
na comme quitter internet ça veut dire que non respecter c'est na belanga moi ça nana besoin beta na lobby na yo nana bato na respectera sinon quitter bon tata bu faut top modèle madame triple madame muta ko ça te Gabi madame on bote Gabi no ya Gabi ça ya na ngati ah Gabi to tika Gabi ça ya na nga o ba Gabi o ba me to ko se bele tika Gabi longo la Gabi telongo ya Gabi na ndenga respect na respect Gabi na osane na respect na été nga que ça respect nene elle est qui toi Carmen toi quoi mais précis se comprendre ma camarade on te précis et Carmen na ni précis se comprendre ma camarade mais précis se comprendre que tu n'as rasta ko mais tu te maman na boye ah bien ta précis na camarade pas ça vous na rasta ko kanene banga na siko na ko sta ko kanene te kosi kana nana kala kama ni lelo na lekio ya lelo oh la fille Carmen wala nena kala ça va se porter ba okanga ya nena plera il était comment ya nena plera wala nene c'est cara doucement nene kamini nzambe ba jouer ça bien pardon ba tambongo se diama e beso mai na sima mai so la kistar na yo na kwena yo parce que tana nene pa ndo bunda na lelo so koma nene botai ça va mo allez na kilelo siko aboniko yene na plera Azastar mais la lobby est prêt so moni prochainement biso Saki ça tout le monde na moment comme Azastar ko lekanga ah bon eh Yaya ate Yaya ngala kilelo internet ça Yaya bosaki kengai zo na star ngai bien c'est ngai on sait batu nzo on besoin ba problème na vrai star na preuve na bon début to mona mino malisole ça bien bien so ya ngala sanga so ndeye na bien ngai oyo ba malédiction na ta pona bato bagagi olingo kena na ba niveau ata yo moko ah bon ko ça ka toucher point binga ça yo fo ko po na ta fona fa mo la ti popo bo sa ba suna yebe ko se samba beti so ngana yete parce que comme ba ko pek sanga iloko ngape na yeba ki on très impoli yo ça très impoli ouais on mal éduqué so ko ngape so na yebe na linga te quand même pour sa spécialité on va sanga nene tableau ni mo ko pa beti vraiment na habité pardon vraiment pardon Nazastar ya ya eh ngaba YouTube e binga ya ngaba lo bela ngo mote na mikolo kombo ezaka kombo Carmen Oda Carmen sanga kora chinois inga le swaka ba machine oui na swaka na be na le mo keto na tanga kombo nga iya na bongo ngasi ko eleki yangeleki ngasi samba kanga vi anekisha muti westa bakanga bula baka sana ne botene nga yebo okite ba do mo ko Osta Star pesele mai na besoin bola bebo kato tanga komba Carmen na tanga mati boko ta YouTube mo ande ko ngezo ke mama ngabe ona otala nene biso to beta baka ngai ona so bikeza mbala sukogi ezamba suka lamba mbala suka ko benga ngo samsanga na batu nga fonctionne na hypocrisie mbala suka ngala star na kwa na ba jeme ngoso ngosala wana obi ke mo suis capable pardon na silisi pardon vraiment et ça bien té boy na plateau et ça bien té vraiment ya nga mo la ndo de mbela ya no mais quand c'est normal na wanga ni té na nzina na bika mtafuninga c'est bien chaole funa bien mbela obi nene na zabo na bien mais wata mais obi ke na wota mabete obi ke suna sala na santé mo abete obi ke na to bunda no kwa bashi kitoko kama to bunda mabete ma so sexanga to bunda yo ko fan sanga TV pour nous ça m'a dit quand même ton gato bunda wa malédique ton gato bunda makasi m'en fous de ça Carmen tous en plateau m'en fous akoki kata kimi Carmen papa bon moi ngaboganga na musika bandeko il faut regarder TV on nena botai makambo motoki na toki pa moi ke bato moi mutu no aganga na musika yo akimi plateau na akimi plateau te olombe o botai boya bosangana na za oh ça va même au lion attends ça qui dit ça plateau ngamo na merci vraiment attention ah ça va bien maman bien ça la te ya kanga te asantene na ngonde ba mona na musika te aya mbasi mabenga sumususu supporter ba gangi donc ngamo ta fulinga lelo na kilelo na internet a pesinga makamli banda na sui bateau bana ngose Gabriel Chamolin aigle c'est ça va monter te
bango te na fana na plateau ya mama na fana plateau répondre na fini tout hein parce que maman biso tout ebeke na boso fini presque lomba ya fini yo o fini okuna ekei ngana ya bongo soki bango so ba bina gabi ngana na répondre ba no répondre ngate so lo na fula mpana wow obi kena ba tebe ba internet ndenge ba film bo sérieux ba garçon bo sérieux mais le bango ba pas fuka ba komba ko ba comprendre que internet bo nzambe zate bo sango ezate wow on a pas de mauvais la ti papa boye ba samba suna yebe ko se samba beti so ngana yete parce que comme ba ko pek sanga iloko ngapena yeba ko on va très impoli on va très impoli on va mal éduqué soki ngapa so na yeba ngana linga te quand même pour sa spécialité on va sanga nene tableau ni mo ko pas beti quand même vraiment wow te na no répondre bango te eh soko bango ba luka c'est pas Gabriel so ngana fula pas bango o mami olo ba prince oh wow il était comment là-bas il était comment là-bas Néné pleura on m'a dit que un petit Néné mo moye azo finga parce que yo ebinga te na vrai ngana loba zuto kutana na Néné to bunda on la vérité ngana banga mutu te na respecta ka ba loi l'état to respecter na bato batala ka biso te to ka famille lion bino ba même ça na plus que lion ngana sa ngata ko ba kunda bitu banga beleli salo on respecter idole na hote wow mais la lobby on sa musala nene la lobby ka so mlangeza te nene na lobby na ba te ngana ko ba sanga sa te wow Carmen